Sekarang tipramotani senior leaders lukurone khajuksa poritus dabarma tipramota yakarmani yakula teruk lain basala jak tabuk tipramota yakarnane tipramota yakar puru kauri mani tongo poritus dabarma boskangni salote bo tipramota yakarna bagai lukuro bedi ingi tongo ni samani haika tabuk sumung poritus dabarmani okok samani kubunyo nangga tongka potet korom sarawat tipramota banyani bekhage nahala jak lukuro abahin klainyo poritus Mariwa Kotet Koromsor Dolai District ni YTF by 39 family ni 156 butar IPF ni Ogina harka Montri Burong nang Shukla Soron Nuatia IPF nang Shindu Soron Jamatia no Kobui Kubuni Kusuk Berem ni Ozumara Ini main region agi no osa ka tongmani ang agi na singo osa ka samurai tongmani salai thangka awan bagai sing haina hai tabpe samna kono chung tamung kai sombai mai sai bosung santi hinai sino ka samna kono chung kibir teka awan bagai tai kun sanala thanglia am sugani saklai no ambai jong আমরা একটা যোগদান অনুষ্ঠান সেটা আয়োজন করা হয়েছে। আজকে এই যোগদান অনুষ্ঠানে আমাদের আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটি তথা রাজ্য কমিটির সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন বিধায়ক সিন্ধুচরণ জমাতিয়া রয়েছে এবং উপস্থিত আছেন আমাদের আইপিএফটি রাজ্য কমিটি সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা মহোদয় এবং উপস্থিত আইপিএফটি যুব সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্মানিত সভাপতি বিকাশ দেববর্মা এবং আইপিএফটি যুব সংগঠনের রাজ্য কমিটি সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক মাইনর সিং জমাতিয়া এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা রয়েছেন। আজকে আমাদের এই যোগদান অনুষ্ঠানে এক সময়ে আমাদের আইপিএফটির শাখা সংগঠন এবং রাজ্যের এটা অন্যতম রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মচারীর সংগঠন টিউকেএস রয়েছে। এই টিউকেএস এর সম্মানিত প্রাক্তন সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক তথা জেনারেল সেক্রেটারি ফরমার টিউকেএস সম্মানিত সুকুরঞ্জন দেববর্মা মহোদয় উনিও নতুনভাবে আজকে আইপিএফটি দলে যোগদান করেছেন। তৎসঙ্গে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টের ওয়াইটিএফ এর ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি দীপক দেববর্মা উনার নেতৃত্বে রয়েছেন বোকাদন্ত দেববর্মা মেম্বার ওয়াইটিএফ ব্লক কমিটি 48 করমসরা সদস্য রয়েছেন বাদন দেববর্মা রয়েছেন প্রাণজিৎ মারাক রয়েছেন এরিয়েস মারাক এবং রয়েছেন দীনেশ মারাক। তারা সবাই ওয়াইটিএফ এর সদস্য যুব সংগঠনের সদস্য জেলা এবং ব্লক কমিটি এবং প্রাইমারি কমিটি রয়েছেন। টোটাল তাদের 39 পরিবারে প্রায় 156 ভোটার 156 ভোটার নতুনভাবে তারা আমাদের আইপিএফটি দলে তারা আজকে যোগদান করেছেন এবং আগামী দিনে আরও তাদের সহযোগিতায় তাদের প্রত্যেকটা গ্রামীণ এলাকায় আরো নতুনভাবে যোগদান অনুষ্ঠান তারা আয়োজন করবে এবং আজকে তারা আমাদের দলে সরাসরি তারা আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তারা আইপিএফটি দলের হয়ে আগামী দিনে তারা কাজ করার তারা আশ্বাস এবং তারা বিশ্বাস নিয়ে তারা এগিয়ে এসেছেন এবং তারা প্রতিজ্ঞা দিয়েছে যে আগামী দিনে আইপিএফটির একটা আঞ্চলিক রাজনীতি দলের পক্ষ থেকেই তারা আগামী দিনে যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলন যে কোনো গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে তারা অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা কাজ করবে
তাই আমরাও আজকে তাদেরকে আমাদের দলের পতাকা তাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা বরণ করে নিয়েছি এবং বিশ্বাস রাখছি আগামী দিনে শুধু ধলাই ডিস্ট্রিক্ট না, সারা রাজ্যে আগামী দিনে আইপিএফটি দল আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমি আমাদের আইপিএফটির সঙ্গে বিগত বহু বছর ধরে কাজ করছেন ইউকে সংগঠনে। তারাও আজকে বুঝে গেছে যে আইপিএফটির একটা দল যে শৃঙ্খলা আছে এবং সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী পবিত্র সংবিধানকে সামনে রেখে আইপিএফটির বিগত দিনে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে, আন্দোলন করেছে। আগামী দিনেও সেই সংবিধান মোতাবেক আগামী দিনে আমাদের অধিকার সেটা আদায় করার জন্য আইপিএফটি দল শৃঙ্খলাভাবে সেটা কাজ করবে এবং সেটাকে সংগঠনে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য এবং সংগঠনের মাধ্যমে তারা কাজ করার জন্য তারা এগিয়ে এসেছেন। তার জন্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং দলের পক্ষ থেকে আমরা যারা নতুনভাবে যোগদান করছেন সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং দলের মধ্যে তাদেরকে বরণ করে নিয়েছি। আজকে শারদীয় দুর্গা উৎসব শেষে এবং লক্ষ্মী পূজা পূজা শেষে তারা নতুনভাবে তারা আজকে আমাদের দলে যোগদান করছেন। তাই আগামী দিনে আমরা সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে আমাদের দাবি এবং আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদকে আমরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দাবি নিয়ে আমাদের স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে আমরা যেভাবে আমরা কাজ করে এসেছেন সেরকমভাবে স্বর্গীয় এনসি দেববর্মার যে আইডিওলজি সেটাকে সামনে রেখে আমরা আগামী দিনে আমাদের দলের আমাদের আইপিএফটির পক্ষ থেকে আমরা সে কর্মসূচি আগামী দিনে আমরা গণতান্ত্রিক মুভমেন্ট সেটা আমরা করব। এই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে করার জন্য আমরা সারা রাজ্যে প্রত্যেকটা প্রান্তের সকল অংশের মানুষকে আমরা আবেদন করছি এবং আগামী দিনে আমাদের দলের আরও শক্তিশালী হবে, সবাই এগিয়ে আসবে। এই শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে আমাদের দাবি এবং আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের যে আমাদের আইডেন্টিটি সেটাকে আমরা আদায় করার জন্য ভারত সরকারের নিকট সেটা আমরা আদায় করব। তার জন্য আজকে ছোট্ট একটা আমাদের এই প্রেস কনফারেন্স। যারা সাংবাদিক বন্ধুগণ যারা এসেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুব্রঞ্জন দেববর্মা आं टिउकेएसनि प्राक्तन जेनेरेल सेक्रेटारि 2012 থেকে 2018 साल जरा टिउकेएस माने त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति त्रिपुरा ट्राइबल एमप्लॉइज एसोसिएशन आं तिनी और आगरतला प्रेस क्लब जे संचालक आईपीएफ तिनी कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम ओ प्रोग्राम जरा उपस्थित तंनाय विशेषखाय चिनी कैबिनेट मिनिस्टार माननीय शुक्लाचरण नुवातिया ताई चिनी जनरल सेक्रेटारि आईपीएफ टिनि जनरल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मा ताई चिनी प्राक्तन एमएलए तथा बर्तमान एमपी नगर बीएससी चेयरमैन ताई अन्यान्य जरा आईपीएफ टिनि नेतृबृंद ताई फाइ मानजा फाइनाय तिनि जे जॉइनिं खाइले आंगुइ बाक्सा करमसरा कन्स्टिट्युएन्सिनि जे आंगुइ बाक्सा तिनि जॉइनिं खाइनाय जत आईपीएफ टिनि नेतृबृंद जतन आंकुला हामबाय जानांगौ आबुनि बागै आं विगत दिनावबो सरासरि आईपीएफ टिनि कर्मीयैनो आं सामुखाय फायजाक যদিও आं कर्मचारी संगठन परिचालना खायदों तथापिও चिनि स्वर्गीय एनसी देबबर्मा बबो टिउकेएसनि प्राक्तन प्रेसिडेंट जार फले बानुयाकारिया प्रत्येकटा आईपीएफ टिनि एक्जिक्यूटिव मीटिंग বা যে কোনো একটা আর্জেন্ট সামনা খাজা বানো ফোন কল খাইও মোবাইল কল খাই ফাইলে দিনকে আং মা থাঙ্গো এরপরে মহাই গেছে প্রোগ্রাম নাং তখা মাথা নাই মা থাঙ্গো আং এর আগেব আইপিএফ টিঙ্গিনো সারা ত্রিপুরা গড়িও সামু খাইয়া যিনি স্বর্গীয় এনসি দেববর্মান লগে লগে থাকবে ওকে আবুনি পরে আং টিউকেএসনি সরাসরি ফাইপাইখা ফাই আং আপাতত রিটায়ারমেন্ট থাঙ্গাবা नवा आसुनि दंखा रेस्ट नाफोना जों हाइ बरक गांगे को आइम किसे बिसो खलाय फैजाक आईपीएफटी नि कर्मी थों जेकुनु नेता कर्मी रक बर आं खुनबाय जुगाजुग खायो सा फाइसिदि नों अ अफसर समय किसा चिन्त फानि सामुर खाइसिदि इनका आं नुखा आईपीएफटी नि जे आदर्श आईपीएफटी नि दल जे একটা ডিসিপ্লিন সেই ডিসিপ্লিন তাবুগো অতুত তঙ্ক যে কোনো একটা দল যে কোনো একটা পার্টি যদি সঠিকভাবে লামো হিমনা নিকা ডিসিপ্লিন মেইন
সেই ডিসিপ্লিন নাহারিনো आं IPF हाय ताबुक सरासरि साकबायथाक आं बेदक फाइया आंनि सप्ताहनो आं जातिनि बागै दफानि बागै बुसुर जरते आं समय रिमानाय এবং সামুতাং মাননাय अमाहायनो मानसुबै आं ताइ बिसा आंनि যতটুকু শারীরিক শক্তি দংসাক आं दफानि बागै सामुखायनानै दिनै IPF आं सरासरि जुगनां आं नुखा राजनीति जीवनाव एक्चुअली आंनि प्रथम राजनीतिया IPF दल पुला प्रथम आंनि राजनीति आं टिउजेस बा TSF থেকে বখাই ফেগিয়া TSF नि পরে টিউजेस आं सरासरि आफु बेकार जीवन आफु आं IPF चिनि मोहन बाबु बासाखा EM बंखा बनि उग्र आं सामुखायया दा आबुनि परेबो आं कर्मचारी जीवन फना सरासरि पलिटिकल पार्टियाव इनभल्व हुंगै आं सामुखाय केचों अमाहायनो आं ताबो अबनो साकलायनि मुसु कारण একটা দল যদি ডিসিপ্লিন করি কাকা আ দল কোনো দিন সঠিকভাবে চলি নিয়া ডিসিপ্লিন তমিন বিগত এই যে ত্রিপুরা উপজেলা যুব সমিতি বাহিকে রাখা এবং বড় বাহিকে সশস্ত্র জেলা পরিষদ আদায় খাইটুখা আ ইতিহাস রকম মোটামুটি সাইমান হয়তো কিছুটা পয়েন্ট রকম বগিমান যুব সমিতি 67 সালও আছে কিয়া এরপরে 68 সালও কেন কর্মচারী সংগঠন আছে কিয়া টিউকেএস এরপরে ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ফেডারেশন তাকে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন খা এরপরে টিএসএনবি ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী এরপরে টিএসএফ তো শাখাই এই চারটা সংগঠন যৌথভাবে এবং ডিসিপ্লিন তৈরি আন্দোলন খাইমানি ফলে জেলা পরিষদ 82 সাল কুবইমান খা এরপরে জেলা পরিষদ বাই চেংলিয়া সংস্কৃত বৈশাল মোতাবেক ত্রিপুরাও চালু মা খাইনাই সশস্ত্র পরিষদ চালু থাকে কাজেই এই সমস্ত নেতৃত্ব যেভাবে ডিসিপ্লিন নেতৃত্ব হয়ে থাকা আং আশা খায় তাবুক বুঝনাঙ্গব ও IPF দলব আবার ডিসিপ্লিন সামুখায় আশা খায় আবো কোন ব্যাগ লাগ অবা হাইকেনে ডিসিপ্লিন আগুনাই গানু দলনি তাবুক যে চিনেও IPF দলনি যে বড় রক যে নেতা রক এক্সিকিউটিভ রক যে সামনি দায়িত্ব রক আর সামনে খাইখানি বাগে আর সামনে দায়িত্ব নাই এবং যতটুকু আনি শরীর শক্তি দংশা গাই আপনি আবহাওয়া অঙ্গীকার দিন আর তিনি মিছিমি IPF জয়েন খাইয়া sini pension no mana ni bangai ba regularize ni bangai sing benefit mana ni bangai sing makai lekha khalai mana bisiti je pension no ekkalin ran roni tomani abo por ekkalin dolia ta recently July ni talo borok kuno sudu pension sumi chalo kai robo ke area kisare rekha tai baki je benefit gratuity accommodation leave salary abo borok kuno roya abono toino jini haino hai jeng kok salai tikha je jate kuno daktino o sini mantre no roni na sibde mari bangai sing additional authority tal jara tomnai rona ken koyu borok daktini sini mantre no roni ta iya ke sing thui pe bele kha mari bangai sing orne media ni bisite sini additional profession ro tai sini goba garana sing koinai daktini sini ro ka ke sing thangchina otherwise ram puisa ni obabe besabutei buhui no khu abasun khai malian sinai banbangai sem brai kena tabo khao kha khamja mokolomuk diklaja sawi o khaya mohain to ka banbangai ang o media diksi koina mo tu ini additional operator daktina pension ni je mathai benefit kono kono full figure ran bangai ang media diksi bang tengah koina asin amban tapi sekarang orang tidak di siapa bang wife semua lagi जों दाबो थांनाय 17 तारिख दिनै सिउ आबो दङ सिके दमादिया आबो जों मालाय सालायखा सालायमाने बसावो रां फैसा नाकि रायजो सरकार होया आबो दङ जों रमाया बर' रखाखै रोंनाय दे रां निरनो बाकी रो आ जों सालायखै बर' फाइनान्सियेल नि अनुसारे बर' क्वार्टारलि मान हिसाब के क्वार्टारलि माफोरनो जों रनाय दंलाय हमनि रोया सामने यागलो बोले तो ऑफिसर आरो अथरिटी ताइ कतर दङ बोजनो सिएम बाय मालाय दी जों न साखा जों सिएम बाय 29 तारिख मार्च मालाय थिखा किन्तु आफ्रोनिबो जोंनि सिएम जे कौरव साखा आबो बेलाखि खोना थबिया तमाने हिबा
ADC ni pensioner no bo responsibility na ya ko sao ide so mane ni samu tamung he nang ne responsibility mana nai le tamen nang nai ba manik sahan ara thangai nai ar authomantri ara thangai ar sang tintam khani ba nang sa na ya ko na ble na nang sa ang ro ni kalai ga na ang manik sahan ara thangai tam sa na ba benar samung stang ke jong ko borong sa ke samani boro ran phai kan ke ro nai ke jingno boro umrak nai tong hai se mane ran bagi phai sotik salia kaha salia suno das gumara play oro ekate pai mano de bai de wasole tanga samalia kintu umai ki suno oro sauta raya sarkar ro ne sing ronai sing borno deposition roha dai reminder bu sing roha dia obro roya kan bangai sing romaya boro ro ka hiro na upok sauta রাজ্য সরকারকে রাজাক নাই সাউনার না raya sarkar to boro quarterly logo to abu to sana ba bile quarterly so kai to sai man bile bro kita nam plan ni ran rono to bro umai ki klai pensioner ro mai ki tractor rani post rani no ko asubida kan abu to sai amne roni nam kita to normal আরে 2024 23 কিছু অংশ 2024 নিমাইয়া তাবো 25 হইকা তিনি অক্টোবর সব হইকা প্রায় তাবো মাইয়া তাবো জিনার আম্বম কুইনন সাসিওনে বাংলাল পাড়া বকেনে অবনি চম্পি হিলনি মিজু ব 31 10 2024 বইকা থাং তিনি আনো খুংখ্লাইও সার আং মুং সমাইয়া মানে খাইজাইয়া tay ko sa buri bahai nang tong bahai maya tabo ching lobe tong le mo mona pabuni chandra uram bo april thamo bosisho kilo tabo jara bo mane le tamne hai to isa masaya chini kagos rok simani pher khamke khorosa khonani pherke osubida khonai mane kintu byapok hare to mai ki ngani ko jabe moi sata ke bone bor tai sino ko bang mane pawo bor sata mane naya bor sata bahai tabo edisio sakri bangka pension thonai bangka ani bangai rone osubida ani sau to bango aso phege ba kabang no ma so nai je jorob bus kango 50 বছর edisi মানে ফর phege 50 বছর ni edisi lo bangwa so ta 50 বছর bani sakri bangai ritaya thonai bangai apon no ma thonai ble kese musu saimaya जोंनि आरो सामदोंबो जोंनि सामदोंमोन यागो जोंनो जोंनो प्रवाइड करि निरो यांति रनाय बर नायनाय सबनाय साइनाय आबो जों सामया আচ্ছা নরক যে তাবুক ছেব খাইতো নরক যে পেনশনার জাগরক বড় কি তিরি এডিসি আন্ডার রে সামখলাই না স্টেট নি আন্ডার সামখলাই बर एडिसि आन्दार আর যে তনের যত পেপার তিরি এডিসি নরক বসে জন্য খাইতো তাবো जों ताबो 23 तारिख जुन ও जों एडिशनल शिउ माय प्रॉपर फाइनल जे सब पेमेंट साका 318 ना 318 Kaya boleh tayo bang penghilang ni pun cuma ya, makanya saya additional suruh malai pro, usap sampai kata bom tu kan mana 318 তাও 317 জন কে মায়া কো পেনশনার Maya ko bolte 253 jaga, boleh tayo kilma sungsa, apa tanya saya sini, je die in harness, mana sakri tongkrono je thinai, family pension, apa baru Maya 55 tong baru, 55 জন tong, 55 জন baru, cuma thangai report roka. Only 5 জন roka. Tai baki 50 জন maya. Temang tu pasal maya. Pero official biro dikeri cuma biro dikeri saya. Ben bangai lewat media di ting. Pero no kau nai kena kau hige. Pero association of pai juga tu kai plan kan. Ben city ting. Pero proses temang tu kau berjun sas lagi. আচ্ছা পাইথক নরক যে লাস্ট নরক সিএম মালাই মানি আবো তাম নে সারে রহতা সিএম ये मैं माले में तो 30 तारीख माले मार्च 2025 आप लोग तो बहुत राम फाइके ने रनाय जों रेगुलेशन लोमन फाइके रनाय फाइ आंगे बा प्रमाया को को nge tabu jar tai malaya khada abone pore थांनाय जुलाइ 54 नो बरो सुदो पेंशन टाइ जे एरिया abone poro पेंशन कैसे चालू थे उठा तय जे मास सिमी जे जे थमने आपरे जी जे रोजाया अपन प्रो एरिया के सुदर किंतु बाकी बेनिफिट जेमन ग्रेजुइटी अकोमोडेशन लिव सैलरी अपरो होते तो गरने ते कैसे को आं खाने सुखा बोका मोहाय
2024 ni bisingo borok 38 jonano pension chalbaika engke area borokan pia borno tai competition boroya gratuity boroya leave boroya haifan borok o competition rekhine boron thani bro pension theke competition recovery khai ka borok bono sumsaka o ramne baki ta nor ano loan suria 40% pension phalbe abani puris niro ano rokesi ra rokesi am bono ripat recovery khai na 50 year ro kinno ro ike baki mon ta mani borok mang sele tini additional sipal mandalia aga am orang yang sangka orang seperti pokedo man pergi borok wana dalaika 23 tarik malaika 23 tarik 24 25 tarik ini borok atlis lima dari ini mahai awasya kita bom je tomani to banyak foto so nonton roka sudah pensiun area baik bon benefit di sama ya Saya norok betkang ni ya pritam selene jadi mayang ke. Abulo tu jembus kamata ini organization strong tadi bangi ini orang betul salaika salai mana bisiti ini jarak maya songkat onai 318 jona borno besun tadi borno request kayu borok so kali teng একটা aggressive movement play borno sa play o bosro deklai manno apna mani sen sathar mi korna We want justice! We want less vodka! We want less vodka! We want less vodka! We want justice! 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 Kulungka notice TV nai tongnai joto rangsani takukte bukhok songno ang tongnong loge poritu saina hai tini norni nangkongmani kok tuwi phekya tini ni update mo updating kha chini Tripura hastenia asa update asa kaisa chini notice saina bagai chini notice TV na haban nok ni bisingtei jnorna waire waina phurungani try kheyo haikaba chai togino tongo kubuni chini je notice ni bisingo chini je jonojati tongnai rok haikaba je indigenous tongnai rok brong ni kapal ni birimani kothma rok haikaba brong ni dabi brong ni sanmung ni kogrong no tei noni buskango jong phurungnan bagai salbruno chai togi tongo abahaino তিনি আসামনি তিনসুকিয়াও জনজাতি রক যত আরনি জনজাতি রক কোনো পলিটিক্যাল হিলাইয়াওই যত বদল ন মিলাই চিকন কতর বদল যত মিলুইন থানচা খাইলাই চবা খাইমানি বেলাইন বরক গোবাংমা লাখ লাখ বরক ফাইকিং হাইকাবা যত জাগানো জাগা কুপলুং চাকলাইলিয়া অবাইকেনো আয়াংনিবাই ইয়াংনিবাই গেসরে বাইনাই বরংনি চবা अंखा আজাগানি যে জনজাতি রক যত মিলাই খাইলাইমানি বরংনি চবানি মেইন রিজন দিনিনি আসল প্রতিবাদ খাইমানি হিংকাই aroni je indigenous rongni je manthai soktai rongno tei gobangma samung humung no tei joto jagana brongni osubida hekaba aborok subida manja abon bagai bahaike abono brok subida manai brongni sanmung brongni manthai bahaike manai brongni je nangai tongmani aborokno teino asamni CM miawo arawa House Circuit House Immigration Khairi Mani Miawa Assamni CM Bishwa Sharma Immigration Khairi Mani Yaglokaino Tini Aroni Jonojati Rok Protibad Khaleka Tei Abonoti Khadungo Phunuka Tei Bongni Joto Dukho Kosto Je Bongni Birimani Kothma Kapalni Kothma Ronoti Bira লেখা কোনো রাজনীতি কোনো পলিটিক্যাল অবাহে কোনো গরৈ যত মিলাইলানি খালাইলামানি ককটুমা হাইকাবা পার্টি मुनुकजागै फेका जों नटिस टिभि आबनो उराम फुंनान बागै चाइथुगिनो तंगो तिनिबा आरनि जे जिनि इंडिजिनास खरकसा कक्टमा थुमनायनो आरनि आसामनि जे तिनसुकियानि आरनि जे कक्टमा थुमनाय खरकसा जों बबाय आं कक सालाय दङ त्रुक कक सालाय बुसकांनि साला ब्रंनि आज जे तिनसुकियानि जे आबंनि जे नटिसनि आरनि बाहायके जों गाहामके फुटेज बुसकांग दरनो तैबो मांगपिलि फुनुगि माननाय आबनो त्रुक कक सामानि बिसिंतै बाहायके जों तोइननो फुनुं माननाय जों आबो सालब्रनो ट्राइ खायदों आं चाइटुगिनो दङ नंनि बागै जिसुक मानसाक जिनि जे नटिसनि तंमानि जिसुक मानसाक बुसुदरते फुनुगि माननो बुसुदरते जों हाबुइ माननो आबनो तैनो जों बुजिलायमानि बिसिंतै कक सानानि दिगि किसिसा जरामानि बागै कक साइमालिया कम नु मासाका तबे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डेव जों
tebo kok sawi kaham ka aroni je kok tuma thumnai kok sawi bahai ke nahari manno kwbang ma aroni youtuber sungui tongnai rok je blogger khai tongnai rok obahaino borok bani kwrwngui bahai ke nahari man abono teruk chaitugui norno busung phunungnani bagino chaitugui tongo khabon thate buksong kok ungkha Tripura hastebo buskani phainai 13 tarik October civil society ni bukhaktui bon ringjak bon dagogjak chini Tripura hastebo buskango choba tongo Piaba chung buina hastene nugui tini okok no ma samani ke buina hastene nugui tini Tripura hastene tini Tripura sarok indigenous rok tamu srungui man akok no srai ke tini salani bagino non buskango obahaino buskango 13 tarik civil society ni bukhaktui bon ringjak all Tripura to demand ungkha illegal migrants Raja sehati je phane rono post back khainani borong no kipli rohonani aron bisingo kabangma roman script roni sanmung main dabi je dophani dop kahamni bagai je Tripura dop muthangjang bahai ke yok sama mannai sakno adhikar sakni manthai bahai ke manai dabi rongno teinyo kabangma dabi arago tongo haipana joto asuk muitumalia haini bagai main ke illegal migrants tei roman script rongno teinyo Tripura haste ba bahino je Tripura haste ni Tripura sarok sakni hawa tongino 184 rajani busarok ngai tongibo tabukbo sakni kok thaibai Porinani Sinani Laka Kainani Odikar Manja Ngitong Mahai Bunya Haste Baba Hina Ngitongka Abunutino Buskani 13 Tarigo Tripura Haste Honkai Ochabawa Tripura Sarok Ngeki Bomohe political ni mo party ni mo mutai ni Borak Khanija Hinlaino Haikeba tini Tripura haste buda joto thansa kimi lewi khlai laino asam ni je Tinsukia ni partner ko hai je borong naroni thansa ni mani phurugui tongma hai tini Tripura haste buda mo hai nugno abono tabuk tong kosung lukurok norok bo naising laijak jotono naising laijak tini Tripura haste bo soba belai nongo kabang mono soba ngi thango phiaba srapsan bisino soba thagi tango joto thansa ngi manlaya kha logi manlaya kha barani bagai tini or soba rok joto borok Chobana Baksaba Srapto Doran Bisingo Choba Yakari ki Bodol ni bana rom lai mani Rasniti politics ne torjak lai thang lai mani aba haina party mung rok aba ni kok to chin thani grei hai asam ni je nungman tei samane kokse aba mohai tangdi ni tabuk jehetu je civil society borong ni je bondak gei ringjak tongmani afro je press meet MLA borong nang Ranjit Deburma MLA ngiya khoroksa civil society ni adong ngai press meet khaimani lai thangna shalonor nugui mankhana jotono pheba obaikana asam ni je patimung tinini belaino haste hindi joto all notice hindi jotinino je indigenous rong ni kepal jotone egai kebni pherlai mani krei kebni kebo sakne hawa tongino kebo go yok sama manjak krei obahaino belaino wana masingsa aisano demand main demand tabuk chikon kabang ma angi thango pheba main demand Tripura mo than bakakte Greta Tripuraland IPF tin bakakte Tripuraland 2009 ni siming Tripuraland ni chobano IPF te rabo khai lukorok hamjagai chajagai 2018 no Jora kolongma yarang suklai tongjak CPIM hapang no subayei IPF to buddeui kep arai bosor naisingi manlalia haino hai khabarani bagai keple thanglaipka choba abni aglo haino hai 2021 no te kaktei Greater Tripuraland demand no tilei sanlai ekai demand same demand hinimano aro teusho lukorok thangi bubagrani tuidun mungbai bubagrani thani jotono lukorok aboni yaglo tabu sujora Tripura mo thani 13 jona MLA tini sujora o halogo sokpekya obahaino patimu jotono yok musungjaka separate state manani musungjaka Tripura hastebo separate state Tripuraland deui rikhangke Tripura sarungni
main demand je Tirprolen ba Greta Tirprolen diwi dikangkai aron je chikon chikoni shu kabang ma tabuk je andolon chaba khlailai tongmani abono tai khlainani nangya oba hikena wan sugo tamni baga hinke Tirprolen no joto kishu direct funding hoite je nangkuk mani sagno hum powers khlai samung tangai mano ojorabo development ti kabang ma anglai mano pheba meninka Tirprolen je separate state আর সানলাইমানি আবনো ডিমান্ড মান খাঙ্কা যতন শিও সেপারেট স্টেট মানখা যতন বাগানো কাহাম যতন বাগানো আপ্রো নিংন সিএম মানাই নংনা গোबां পোস্ট কতরনি নংন अंगै माननाय निनि बरंनो दिए मंगनाय गोबां अंगनाय आबनो हालायनो जबा सालब्रुनो जबा फेबा ताबुक बुसकांनो सालो जत नर्थ इस्ट मिलुई जबा आंनि दिगिबो थाङै दङ जबा खालायनानै दिगि थाङै दङ अबहायनो आसामनि दिनै अकमा सामनिखा आसामनि तिनसुकियानि अंकनो नगै जे पार्टी मुनो नगै सोलोंथाय दङ त्रिपुरा हास्तेबो हनै सानानि नायमाने कक्से अबहायनो नायनोदि पाइथेगो तिनसुकियानि तिनि जे पार्टी मुं बुसुगरतै लुकरक बुरुं खलायै जबा खलायलायका बुसुगरतै आरो जबा कत रंगै दं आरोनि सीएम हिमंत बिश्व शर्मा न सेजालायखा तै चाजाक लालिया आरोनि इन्डिजिनियास एकेबा जनजाति हनै हनजागै तंनाय रक नायनेदि चिनिमांप्लिनि बिसिंति মিছলীয়া কথাবিলাক যাতে কৈ পেলাই আদিবাসী সমাজক আৰু ঠগিব নোৱাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ সমাজ জাগৃত হৈছে আমি সংগঠনবিলাকে জাগৃত হৈছোঁ ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আমি বুজি পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ এই মিছা কথাবিলাক লৈ আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰে কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে সঁচা কথা কৈ ৰাজনীতি কৰক শুদ্ধ ৰাজনীতি কৰক কিন্তু আপোনালোকে দীৰ্ঘদিনীয়া যি আমাৰ সমস্যা যি দাবী আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজখনক যি জনজাতিকৰণকে আদি কৰি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি মজুৰি বৃদ্ধি আৰু চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজৰ যি মাটি পট্টাকে আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈছে সমাজখন এই জনগোষ্ঠীৰ গতিকে জনগোষ্ঠীটোক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যি ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে কিন্তু বৰ্তমান অসম চৰকাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভূমিকা লোৱা আমি দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল বাৰম্বাৰ মিছা কথা ঠগাৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ নিচিনা এই যি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ সকলো ৰাইজে গম পাইছে যে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি অসমত চৰকাৰ গঠন হৈ অসম চৰকাৰ চলি আছে গতিকে হিতাধিকাৰীৰ জৰিয়তে যে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী উন্নয়ন নহয় বা কোনো জাতিৰে উন্নয়ন নহয় সেই কথা আমি ইতিমধ্যে বুজি উঠিছোঁ আৰু আমি অহা 8 অক্টোবৰ তাৰিখে বিক্ষোভ যি আমাৰ বিশাল যি সমদল কাৰ্যসূচী হ'ব তিনিচুকীয়াত প্ৰায় লাখতকৈ অধিক আমাৰ মানুহ ইয়াত সমাগম হ'ব আৰু এই সমাগমৰ জৰিয়তে আমি যি গণ বিক্ষোভ যি আমি কথাবিলাক আমাৰ মনৰ কথাবিলাক আমি উজাৰিম সেই কথাবিলাক আমি কিন্তু কালি স্পষ্ট আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে অহা 8 অক্টোবৰ তাৰিখে তিনিচুকীয়া জিলাত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদাৰ্পণ কৰিব আহিব গতিকে তেওঁ বিশেষ যি কাৰ্যসূচী লৈ আহিছে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাত যিহেতু আহিছে আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ সভা যিমান মানুহ নহয় তাতকৈ গুণে কিন্তু আমাৰ মানুহ তুংগতভাৱে আমাৰ মানুহ ইয়াত নিজৰ প্ৰচাৰ চলাই নিজে গাড়ী ভাড়া কৰি নিজেই কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিব তাতে প্ৰমাণ হৈ যাব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অহাকালি যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি আহিব তেওঁৰ সভাত কিমান মানুহ থাকিব আৰু আমাৰ এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত কিমান মানুহ থাকিব তাতে স্পষ্ট হৈ যাব যে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী সমাজ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মিছলীয়া কথাত যে ভুল নাযায় আৰু আগন্তুক 2026 চনৰ সেই মিছা কথাৰে যে ভোট প্ৰদান নকৰে ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি স্পষ্ট হৈছোঁ আৰু হকে বিচাৰিছোঁ যে 2026 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ আগ মুহূৰ্তত যদি এই যিবিলাক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ জনজাতিকৰণ মাটি পট্টা আৰু মজুৰি বৃদ্ধি সেই সমস্যাবিলাক যদি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ভূমিকা পালন নকৰে বা আপোনাৰ বিজেপি চৰকাৰ যদি ভূমিকা পালন নকৰে তেনেহ'লে অনগত 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰ যে নাথাকিব তাক যে উফৰাই পেলাম চাহ জনগোষ্ঠী